इस इत्तला का भी शुक्रिया कि लोग हमें सुनना चाहते हैं। मैं आपको एक वाक़े से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फेक न्यूज़ है ये हमारी सोसाइटी में या हमेशा से रही है, और कल इसकी नेचर क्या थी और आज नेचर क्या थी। पुराने ज़माने का जिक्र है, जो हमारे पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि एक पंजाब के गवर्नर होते थे, उनका नाम था मियां मोहम्मद अजहर। आजकल भी वो हैं, बहुत बुज़ुर्ग हो चुके हैं। तो हम एक गांव में हमारा क्रिकेट मैच हो रहा था अपने, तो 3 बजे के करीब थे शाम को। तो वहाँ पे इत्तला ये आई कि उन दिनों प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का दूसरा दौर था और उनका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह से बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था कि नवाज शरीफ को जो है वो हटा दिया गया है और मियां मोहम्मद अजहर को जो है वो नया वजीर आजम एक्टिंग बना दिया गया है। 3 बजे की बात थी। तो वहाँ जो पीपल्स पार्टी के हामी लोग थे उन्होंने नाचना शुरू कर दिया और जो नून लीग के लोग थे उन्होंने गालियां निकालना शुरू कर दी। एक अच्छा खासा कमोशन वहाँ पे शुरू हो गया। एक साहब वहाँ से जो कि शहर से चलते हुए आ रहे थे, उन्होंने कहा कि ये सुबह से शहर में फैली हुई है और ये पैदल अफवाह है। उन्होंने पैदल अफवाह की वो की कि इट स्टार्टेड ट्रैवलिंग फ्रॉम द सिटी टू द विलेज एंड इट टुक 4 to 5 hours टू रीच द विलेज। उस फेक न्यूज़ ने 4 से 5 घंटे लिए उस गांव तक पहुंचने के लिए। और आज आप अंदाज़ा लगा लें क्या स्पीड है फेक न्यूज़ की। फेक न्यूज़ की स्पीड सेकंड है, और इसकी जो डेविस्टेशन है, इसके जो कैस्केडिंग इफेक्ट्स हैं, वो बताने के लिए मुझे कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं 2-3 एग्जाम्पल्स ताकि आपके। इसकी क्लासिक एग्जाम्पल है जो पिछले साल जुलाई में इंग्लैंड साउथ पोर्ट में एक वाक़या हुआ जिसमें 3 बच्चों को जो है वो स्टैबिंग हुई उनकी और उनको वो किया गया। विद इन सेकेंड्स एक पोस्ट चली जो कि बाद में पता चला कि लाहौर के एक जगह से वो चलाई गई थी। सिर्फ एक पोस्ट, एक ट्वीट ने, जो डिलीट भी हो गई, लेकिन उसका इफेक्ट ये हुआ कि पूरे इंग्लैंड में हंगामे फूट पड़े। और ये थी कि शायद जो अटैकर है वो कोई शाम का, सीरिया का कोई इमिग्रेंट मुस्लिम है। और उस फेक न्यूज़ ने जब हंगामे इतने फूटे तो इंग्लैंड का एक रूल है कि वो जो अक्यूज्ड होता है उसकी आइडेंटिटी शो नहीं करते, तो उनको आइडेंटिटी शो करना पड़ गई कि ये यूनियन लोकल है, इसका रवांडा से ताल्लुक है और इसका मुस्लिम उससे कोई वो नहीं है। लेकिन उसका यहाँ तक अंदाज़ा हुआ कि जैसे अभी आप बता रहे थे, इसके बावजूद लोग यकीन करने पर तैयार नहीं थे। अब ये आप तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक डेवलप्ड वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग जहाँ पे हैं और सारी चीज़ें, कि क्या इफेक्ट जो है वो इसका हो सकता है। चंद ही महीने पहले एक खबर चली कि इंडिया की एक छत्तीसगढ़ या झारखंड रियासत में एक व्हाट्सएप पे खबर चली कि यहाँ पे बच्चों को अगवा करने वाले लोग जो हैं वो घूम रहे हैं। सिर्फ व्हाट्सएप पे खबर चली। उसका इफेक्ट ये हुआ कि वहाँ शेपर्ड, ये जो बकरवाल टाइप के लोग होते हैं जो अपने मवेशी चराते हैं, उनके 2 लोग जो कि अननोन थे वहाँ के लोगों के लिए, उनको ये समझ के जो है वो उनकी मॉब लांचिंग हो गई, उनको कत्ल कर दिया गया वहाँ पे जो है वो करके। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी चीज़ें जो है वो ये चल रही हैं। अच्छा, ये तो हो गई सोशल मीडिया की बात, लेकिन सोशल मीडिया तक अगर ये रहे तो उसको कहा जा सकता है कि वो, चूँकि हर बंदे के हाथ में ये मोबाइल है और वो उसने अपने आप को सिटीजन जर्नलिस्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो ये चीज़ ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू मेन स्ट्रीम मीडिया, असल इशू ये है कि अगर ये फेक न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया से चल जाए और उसके बाद जो है इसकी क्रेडेंस बन जाती है, यानी आप फिर लोग इसको, वो लोग भी कि जो शायद सोशल मीडिया पे यकीन ना करते हों लेकिन वो भी इसको यकीन, यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी जो आती है। लेकिन मैं इस पे बाद में आऊँगा, लेकिन 1 मिनट आपको इसी पे दोबारा वापस लेके जाऊँ कि ये जो सोशल मीडिया पे जो सारी चीज़ें ये चलती हैं, तो इसका सॉरी मैं उस पर आ गया कि हम इन सारी जो फेक न्यूज़ होती हैं इससे हम लोग कैसे इफेक्ट होते हैं, जो कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया के जो हम क्लेम करते हैं कि हम जो है वो खबर और क्रेडेंस और क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी की बात करते हैं, वो इस तरह आती है कि अगर ये हमसे जो है वो चल जाए और हमारे पास, जबकि इसके कई टूल्स भी होते हैं जिन पे हम बाद में बात करेंगे, तो जब ये हमारे पास, यानी ये खबरें मेन न्यूज़, फेक न्यूज़, जब हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के, जैसे नदीम रज़ा साहब बैठे हैं, अंबर शमसी साहब बैठी हैं, तो हम इसको, हमारे पास एक बड़ी सहूलत है कि हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो जहाँ ये चीज़ जो है इसने हमें फेक न्यूज़ फैलाने के लिए एक सहूलत फराहम की है, वहीं इसने हमें फेक न्यूज़ को चेक करने की भी सहूलत फराहम की है। नंबर 1, अगर वो किसी महकमे से मुतल्लिक है, बिलफर्ज वो फेक न्यूज़ FPCCI के मुतल्लिक है, तो हमारे पास FPCCI का ये कोई वो दौर नहीं है
کہ ہم نے چٹھی بھیجنی ہے اور فیکس کرنا ہے, ہمارے پاس فون نہیں ہے, سہولت نہیں ہے, اور وہ پیدل افواہ. ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں FPCCI کے جو بھی ان کے نمائندے ہیں, ہم اس کو ڈبل چیک کرتے ہیں FPCCI کے کسی ڈائریکٹر سے یا ان کے پریزیڈنٹ سے یا ان کے وائس پریزیڈنٹ سے. اسی طرح اگر یہ کسی بھی محکمے کے متعلق سندھ گورنمنٹ کے متعلق نیوز ہے تو ہمارے پاس سندھ گورنمنٹ کی اسپوکس پرسن موجود ہوتی ہیں کہ وہ اس کو جو ہے وہ کلیئرفائی کریں. تو مین اسٹریم میڈیا کی ذمہ داری یہ ہے. دوسری چیز کیا ہے, اب دیکھیں جیسے AI کی جو ایمرجنس ہوئی ہے, تو AI کی ایمرجنس کے ساتھ ہی ہمارے پاس آیا ہے کہ فیک ویڈیوز کی ایک بھرمار ہو گئی ہے. آپ نے, میں جیسے ہم سب نے چونکہ انڈین میڈیا کا ذکر کیا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو کتنی فیک ویڈیوز اس کے اوپر چلی ہیں, اور عام آدمی اندازہ نہیں لگا سکا کہ یہ سب چیزیں فیک ہیں until unless they were checked by the AI tools. تو AI ٹولز کے بعد ذریعے جب ہم ان کو چیک کیا گیا تو پھر اندازہ ہوا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ فیک ویڈیوز جو ہیں پروڈیوس کی گئی ہیں. اچھا, اس کا نقصان کیا ہے؟ تو سب سے پہلے میں نقصان دیکھوں گا اپنے لیے کہ جو میں میڈیا پرسن ہوں اور میرے کولیگس ہیں, کہ اس سے آپ لوگ تو ہرٹ ہوتے ہی ہوتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ جو ہماری اسٹیک پہ چیزیں لگ جاتی ہیں وہ ہماری کریڈیبلٹی لگ جاتی ہے اسٹیک پہ, ہماری انٹیگریٹی اسٹیک پہ لگ جاتی ہے, جرنلسٹک نارمس جو ہیں وہ اسٹیک پہ لگ جاتے ہیں, اینڈ آن ٹاپ آف آل سچ ٹروتھ جو ہوتا ہے وہ اسٹیک پہ لگ جاتا ہے. تو اس لیے یہ سب سے زیادہ چیزیں جو ہمارے ڈائریکٹر نیوز ہیں, ہمارے ایڈیٹرز ہیں, الیکٹرانک میڈیا میں یہ چیز میں واقعی اپنے دوستوں کے ساتھ جو یہ الیکٹرانک میڈیا کے بیٹھے ہیں, مجھے ان کی اس کا اندازہ ہے کہ ان کے لیے بریکنگ نیوز کا جو کلچر چلا ہے, اس میں جو چینلز کے ساتھ ہماری ریس چلتی ہے, ریٹ ریس جس کو ہم کہتے ہیں بریکنگ نیوز کی, اس کی وجہ سے اس کا پرابلم واقعی ان کے لیے مشکل یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پرابلم کو کیسے ٹیکل کریں. لیکن یہ جو دو چیزیں ہمارے پاس, اور وہ میکسیمم ہمارے لوگ کرتے بھی ہیں, تو آپ یہ انداز دیکھیں کہ ڈان نیوز نے تو باقاعدہ ایک فیکٹ چیکنگ کا الگ سے محکمہ قائم کر دیا, اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ان کا, کہ وہ ویڈیوز آئیں یا جو چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوں, بالفرض جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے رہنما کے متعلق کچھ چل رہا ہو, کسی بزنس لیڈر کے متعلق چل رہا ہو, تو وہ اس کو فیکٹ چیک کر کے اور اس کو سامنے وہ ان کا ایک خبر لگتی ہے کہ یہ جو چیز سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے یہ ساری وہ ہے. ہم سب نے انڈین میڈیا کا ذکر کیا, اس کا ذکر میں اس لیے کرنا لازمی چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ وہ فیک نیوز تھیں. آپ نے جیسے کہا نا کہ وہ واٹس ایپ نیوز نہیں تھی, وہ واٹس ایپ نیوز ہی تھی, وہ ان کو واٹس ایپ کے ذریعے ہی پرووائڈ کی گئی, اور اس واٹس ایپ کے ذریعے تمام چینلوں نے جو ہے وہ آپ کی پورٹس بھی تباہ کر دی, آپ کی قبضہ بھی کروا لیا, وہ کر. اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا. جیسے میں نے کہا کہ سب سے زیادہ اس کا ایفیکٹ کون ہوا, ہم خود ہوئے, وہ ہماری کمیونٹی ہے نا, میڈیا کمیونٹی. کیا ہوا, نہ ان کو کوئی اب ان پہ بلیو کرنے کو تیار ہے, نہ اب ان کی کوئی بات سننے کو تیار ہے, اور انہوں نے اپنا بیڑا غرق کروا دیا صرف فیک نیوز کی وجہ سے. تو ایسا نہیں ہے کہ فیک نیوز صرف اور صرف جو آپ عام لوگ ہیں ان کو افیکٹ کر رہی ہے. فیک نیوز سب سے پہلے فیک نیوز چلانے والے کو, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ واٹس ایپ گروپس ہو یا وہ, کیونکہ نیکسٹ ٹائم وہ چیز چھپنی تو ہے نہیں, وہ چیز تو کلیئر ہو جانی ہے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو ایفیکٹ آ رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہوتے ہیں, کہیں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, کہیں فساد, کہیں موب لائنچنگ, اس کو کیسے روکا جائے. تو اس کے لیے دیکھیں ہم جو میڈیا کے لوگ ہیں, ہمارے پاس تو یہ دو چیزیں موجود ہیں کہ ہمارے پاس رسائی ہوتی ہے جو کنسرن بندہ ہے, دوسری ہمارے پاس AI ٹولز موجود ہیں جو کہ ہم سب کے پاس, اور ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ اس کو چیک کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے ایک ذکر اس کا کیا, اس کا ضروری بھی لازمی ہے کہ کوئی قانون ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں اس کے کئی قوانین موجود ہیں. انفارچونیٹلی ہم ہمیشہ ایک اسپیشل قانون لانا چاہتے ہیں, اور اس کے پیچھے ول کیا ہوتی ہے, ول یہ نہیں ہوتی وہ کہیں سے بھی جو ٹک ٹاکرز کے خلاف نہیں ہے, وہ اس کی جو ول یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی طرح جو وائس آف ڈائسنٹ ہے, یعنی جو جرنلسٹ ہے, ان کو کیسے دبایا جائے. اصل ایشو یہ ہے ٹی وی چینلز کو, یا ان کو کیسے پریشر. تو چونکہ نیت صاف نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے وہ قانون کبھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. تو جو پیکا یا پیکا جو بھی یہ قانون آیا, اس کی بھی ول یہی تھی کہ آپ سچی یا جھوٹی خبر بعد میں شیئر ہوگی, لیکن کوئی بھی آپ کے خلاف مقدمہ کروا سکتا ہے, کوئی اوریجنل چیز ہو یا غلط چیز ہو, مقدمہ دونوں صورتوں میں آپ کے اوپر ہو سکتا ہے. بعد میں آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ آپ ٹھیک ہیں کہ اس پہ نہیں ہے. جرنلسٹ کمیونٹی نے کبھی بھی, میں آپ کو بتاؤں ایز اے پریس کلب, ایز کراچی یونین آف جرنلسٹ, ہم نے کبھی بھی نہیں اس کی مخالفت کی کہ آپ کوئی قوانین آلریڈی آپ کے پاس موجود ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جب یہاں قتل کے مقدمے کا فیصلہ سالوں نہیں ہو رہا,
تو آپ کس طرح یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو جرنلسٹ کے خلاف کوئی یا فیک نیوز کے خلاف کوئی ہے اس کا ہو جائے؟ تو ایکچولی یہ تو نظام انصاف کی کمزوری ہے، قوانین تو آلریڈی موجود ہیں. تو جب جرنلسٹ کمیونٹی کو الگ سے ڈیل کرنے کی بات کی جاتی ہے تب ہم لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، ادروائز کوئی ایسا ریئیکشن نہیں ہے کہ جرنلسٹ فیک نیوز سے سب سے زیادہ ہم متاثر ہوتے ہیں. ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر وہ فیک نیوز مین اسٹریم میڈیا سے چل جائے تو وہ مین اسٹریم ٹکے کا نہیں رہتا، اور آپ نے سامنے دیکھ لیا کہ اس مین اسٹریم میڈیا کا کیا حال ہوا جنہوں نے فیک نیوز کے اوپر. تو اس کا کنکلوڈنگ ریمارکس میں دیتے ہوئے اگر کہوں کہ ہمارے پاس جو بھی آپ میں سے ینگ میڈیا مین بھی موجود ہیں، میڈیا انفلوئنسرز بھی ہوں گے، ٹک ٹاکرز بھی ہوں گے، سب چیزیں ہوں گی. کسی بھی چیز کو چلانے سے پہلے دو چیزیں آپ نے ضرور کرنی ہیں. ایک چیز کرنی ہے کہ جو اس کنسرنڈ آدمی ہیں، آپ لوگوں کی اپروچ ہے، آپ اس سے اپروچ کر کے اس چیز کی ویریفائی کر سکتے ہیں. دوسری چیز، آپ کے پاس AI ٹولز موجود ہیں، بہت آرام سے وہ چیز ویریفائی ہو سکتی ہے کہ وہ فیک ہے یا وہ چیز جو ہے وہ اس کی وہ ہے. باقی آپ سب حضرات کا تمام بہت شکریہ، اور باقی جو ہمارے ساتھی ہیں وہ مزید اس پہ ڈیلیبریٹ کریں. تھینک یو ویری مچ.